भगवते वासुदेवाय। जे आज रैवतक राजन तांकर कन्या को नहीं करंज घाटी ठारू अनेक दूर पर्यंत चली आसी आ दूत हाथ में पठे चिटाऊ। दूत जिते चिटाऊ नहीं देइछंती रामकृष्ण ताकू पाठ करिछंती एवं बलरामंकर विवाह कथा चिंता करिछंती समस्ते। निश्चित भाव में रैवत राजनकर कन्या रेवती सहित बलरामंकर विवाह हम एक कथा समस्ते विचार करी आज समस्त बरजात्रीगण को साथी धरी रथरे बसी समस्त आज उपस्थित हो जाइछंती। एपटे आसुछंती रैवत राजन एवं तांकर समस्त सैन्य सामत को नहीं आसुछंती। एपटे आसुछंती यादव बलमाने। तेणु समस्त आज गोटे जगार भेट हो जाइछंती। आउ सही जगार विश्वकर्मा सुंदर भाव में नवर तैयारी करिछंती जे विभागर मंडप सब तैयारी करिछंती। कामधेनु आसीछंती जार जहाँ दरकार आज विभाग जहाँ जहाँ सब दरकार समस्त को आज जोगाड़ नहीं देइछंती। समस्ते सुंदर भाव में भोजन करुछंती कहार किछि अभाव नहीं। तेणु ए विभागर कार्य आरंभ हम। ब्रह्मदेव बसीछंती आचार्य रूप में एथर कन्या को आनिबा पाई जेतले निमंत्रण करुछंती। कन्या को देखि आज समस्तकर होश उड़ी जाइछि जे 28 हाथर कन्या एते बड़ लोक जमिति आकाश चुंबुची तांकर मस्तक ए सब को देखि आज केही केही भय करि जाउछंती। रैवतक राजन से तो डेंगा थिले थिले हेले तांकर कन्या एते बड़ 28 हाथर। तेणु ए कथा को देखि आज समस्ते विस्मित हो जाइछंती। से सदृश रेवती देवी पुणी दिशी पिता कन्या दुहे छंती एकत्र रे बसी। पिता कन्या दुहे छंती एकत्र रे बसी। पिता कन्या दुहे छंती एकत्र रे बसी। बेदीर पूर्व भागरे बसंते से जाई दक्षिण नेत्र बुझिले सर्वे शंका पाई। दक्षिण नेत्र बुझिले सर्वे शंका पाई। दक्षिण नेत्र बुझिले सर्वे शंका पाई। सत्यजुगर मनीष ना। तेणु सत्यजुगर मनुष्य से माने 28 हाथर। त्रेता जितेबाला है से 14 हाथर हो गले। आउ जितेबाला द्वापर होगला से 7 हाथर मनीष। 7 हाथर मनीष पाखे जड़े 28 हाथर मनीष कई विश्वास करें जे एत बड़ मनीषटे थाए। तेणु समस्त आज ऊपर को चाहूँगी ताकर मुख को चाहवाक ऊपर को चाहवाक पड़ो। कहीं कहीं ऊपर को मुख कर चाहूँगी सेमती चाह रही। आउ कहीं कहीं डरी आज दौड़ी पलाउंट। आउ कहीं कहीं केते कथा भावुंट आम बलराम सहित ये झील ये कन्यार विभाग हम या केमिति संभव। थकाए बोइले हा देखिला तो नाही केही बोले अबाग छटती किए ही। केही बोले अबाग छटती किए ही। केही बोले अबाग छटती किए ही। ए संसारु बाहर जे ए आकर काय थकाए लोक देखिण कले पुणी भय। थकाए मंडित पणे से सुबुद्धि बोइले सत्य जुगरे लोक सनटी। बोइले सत्य जुगरे लोक सनटी। बोइले सत्य जुगरे लोक
ଏସନଟି। ଆଜି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ରୈବତ ରାଜନ ତାଙ୍କ ରେବତୀଙ୍କର ବିବାହ କରେଇବେ ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ମଣିଷ। ତେଣୁ ଆଜି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ମଣିଷ ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ପାତକ କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକିନା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ଇତି ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ନା କାହା ପ୍ରତି ଲୋଭ ଥିଲା, ନା କାହା ପ୍ରତି ମୋହ ଥିଲା, ନା କାହା ପ୍ରତି ହିଂସା ଥିଲା, ନା କ୍ରୋଧ ଥିଲା। ଏସବୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ପାତକ କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କେହି କେହି ଯାଦବ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯୁଗ ଅନୁରୂପେ ଆଚରନ୍ତି ସତ୍ୟ, ପରଧନେ ଲୋଭ ନାହିଁ ପର ନାରୀର ତ। ପରଧନେ ଲୋଭ ନାହିଁ ପର ନାରୀର ତ, ପରଧନେ ଲୋଭ ନାହିଁ ପର ନାରୀର ତ। ହିଂସା ଅପବାଦ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ, ବୃଦ୍ଧ ଜନେ ପ୍ରିୟ ଭାବ ସଦା ସୁଖ ସ୍ନେହ। ବୃଦ୍ଧ ଜନେ ପ୍ରିୟ ଭାବ ସଦା ସୁଖ ସ୍ନେହ, ବୃଦ୍ଧ ଜନେ ପ୍ରିୟ ଭାବ ସଦା ସୁଖ ସ୍ନେହ। ସତେକ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଏହାଙ୍କ ଆୟୁଷ, କଳି କଳୁଷ ନ ପଶେ ଆଙ୍କର ପାଶ। କଳି କଳୁଷ ନ ପଶେ ଏହାଙ୍କର ପାଶ, କଳି କଳୁଷ ନ ପଶେ ଏହାଙ୍କର ପାଶ। ନା ହିଂସା ଅଛି, ନା ଲୋଭ ଅଛି, ନା କ୍ରୋଧ ଅଛି, ନା କାମନା ଭାବ ଅଛି, ନା ପରଧନରେ ଲୋଭ କରନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେବଳ ତାହା ହିଁ ଥାଏ। ତେଣୁ ନା ଏଠି କାହା ପ୍ରତି ହିଂସା କରିବାର ଅଛି, ନା ଲୋଭ କରିବାର ଅଛି, ନା ମୋହ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ। ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ହେଉଛି 700 ବର୍ଷ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ଧ ଦରିଦ୍ର ଭିକ୍ଷୁକ ଏ ସମସ୍ତେ କେହି ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏକକୁ ଆରେକ। କେହି ଏଠି ସମସ୍ତେ ସମାନ, କେହି ଏଠି ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଏସବୁର କିଛି ବି ମାନେ ନାହିଁ ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ। ତେଣୁ ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ରୈବତ ରାଜନ ଆଉ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ରେବତୀ। ବହୁ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ ୟାଙ୍କ ଭେଟ ପାଇ, ଶୌଚ ଉତ୍ସର୍ଗ ନିର୍ମଳ ପୁରୁଷ ଯେହି। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଆବର ବିଶେଷ ଏହି ଅଟନ୍ତି ନୃପତି, ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟରେ ଅଟେ ଅଧିପତି। ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟରେ ଅଟେ ଅଧିପତି, ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟରେ ଅଟେ ଅଧିପତି। ଅକ୍ଷୟ ଅଜରାମର ଅନାଦି ପୁରୁଷ, ମହକଳ୍ପାନ୍ତରେ ନ ଜାତି ବିନାଶ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧୀନ ଦେହେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି, ନିରଞ୍ଜନ ଦେବ ଏଉ କାମ କଳ୍ପ ନିଧି। ନିରଞ୍ଜନ ଦେବ ଏହୁ କାମ କଳ୍ପ ନିଧି, ନିରଞ୍ଜନ ଦେବ ଏହୁ କାମ କଳ୍ପ ନିଧି। କର ଯଦି କଟକ ୟାଙ୍କ ବିତପନ, ଅଷ୍ଟବସୁ ସଙ୍ଗତରେ ହୋଇଛନ୍ତି ଜନ୍ମ। ଜନକ ଭ୍ରାତା ୟାଙ୍କର ଅଟଇ ଯୁଗତେ, ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜିଣି ପାରେ କ୍ଷଣ ମାତ୍ରେ। ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜିଣି ପାରେ କ୍ଷଣ ମାତ୍ରେ, ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜିଣି ପାରେ କ୍ଷଣ ମାତ୍ରେ। ତେଣୁ ଯାହାର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ଭ୍ରାତା, ଯିଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ମଣିଷ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ସବୁକିଛି ବଜାୟ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ରୂପ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ କମନୀୟ ରୂପ ଯେ ତାଙ୍କ ରୂପରୁ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେମିତି ଉଜ୍ଜଳ ଭାସିତ ହେଉଛି, ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଉଜ୍ଜଳ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି। ଆଉ ସେ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ, ଯଦି ସେ ରୂପକୁ କେହି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଲୋକ, ତାହେଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ପାତକ ତାଙ୍କର କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଜି ସମସ୍ତ ଯାଦବମାନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯାହାଙ୍କର ଆୟୁଷ ଥିଲା 70,000 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ, ଆଉ ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ଥିଲା ଯଜ୍ଞ ଆରାଧନ ଆଉ ସାଧନା। ଏ ସାଧନା ଛଡ଼ା, ଏ ଆରାଧନା ଛଡ଼ା, ଯଜ୍ଞ ଛଡ଼ା
आउ से दुनिया रे हिंसा क्रोध लोभ मोह माया ए सब किछि जानि नथिले तेणु ये होउछंती सेही सत्य जुगर मनीष ये रहिब तो राजन जहाँकर भ्राता होउछंती जनक जहाँकर कन्या होउछंती माता सीता आउ सीता त्रेता जुगरे श्रीरामचंद्र को विवाह करथिले ये होउछंती सेही जनक राजांकर भाई जहाँकर नाम होउछि रहिबत तेणु आज रहिबत तांकर कन्या रेवती को विवाह करबा पई आनिछंती बलदेवଙ୍କ सहित तेणु बलदेवଙ୍କ सहित विवाह करबा पई आज ब्रह्मा मध्य आचार्य वरण करिछंती ब्रह्मा को ब्रह्मदेव बसिछंती विवाह करबा पई एथर समस्त आज देखुछंती सेही सत्य जुगर मनीष को तेणु आज ब्रह्मदेव उपस्थित होई गले एथर विवाहर कार्यक्रम आरंभ हबो थोकाए बोलंती एत असंभव कथा ए सोन कन्यार विवाह अछि की व्यवस्था ए सोन कन्यार विवाह अछि की व्यवस्था ए सोन कन्यार विवाह अछि की व्यवस्था थोकाए बोइले आंकु निर्माणी विधि आगहु दई बजा करी अछि सीधी आगहु दई बजा करी अछि सीधी आगहु दई बजा करी अछि सीधी अनेक कालरू कन्या अविवाही थिला एते काले धाता विवाह जोग घटाइला एते काले धाता विवाह जोग घटाइला एते काले धाता विवाह जोग घटाइला तेणु आज आश्चर्य हो जाउछंती समस्त यादव माने समस्ते भावुछंती जे देख एमिति विधि कोउटी आबे देखिनु जे जणे जनक विवाह करबा पाई सत्य जुगरु अपेक्षा करी रहिछंती आसी सत्य जाई त्रेतया जाई द्वापर आसी प्रवेश होईची आ द्वापर जुग पर्यंत अपेक्षा करी रहिछंती एमिति कौनसी विधि आमे सुनी नथिलु आज ये कान सुनी पवित्र हो जाउची जे सत्य जुगर लोक अपेक्षा करी रहिछंती द्वापर जुगर लोक को विवाहर करबा पाई ये सब केमिति विवाहर हम कि प्रकार याकर विधि सब केमिति कौन ब्रह्मदेव करेंगे ये कथा को टिके देखिबार अच्छी आउ ये कथा देखिले निश्चित आम जन्मर सार्थक हम तेणु ये सब कथा भावुंट आज यादव माने तेणु आहरी भावुंट कहीं से करंज दीप जो करंज दीप जहाँकि स्वर्ग धाम जहाँ वैकुंठ धाम से करंज दीप कौटी आउ ये द्वारका नगरी कौटी तेणु एत बाटर आसी केमिति एठी पहुँची गले आउ ए जगार पहुँचले एठी बलदेव आसी पहुँची विभागर हम ये सब असंभव कथा तेणु आउ कई कहते अरे ये किसी भी असंभव नुहे जोटी रामकृष्ण अछंती जोटी स्वयं नारायण अछंती सेठी असंभव किसी नुहे तेणु सत्य जुगर अपेक्षा करी रहिछंती माता रेवती विवाह करबा पाई आज श्री बलराम को क्षण रही मत दंड धरी भूत भविष्यत वार्ता जाने तथ्य करी भूत भविष्यत वार्ता जाने तथ्य करी भूत भविष्यत वार्ता जाने तथ्य करी पृथ्वीर भारा भर निवारण पाई हरिहर जात मर्ते नरतनु बही यही बलराम प्रते झरे शूल पानी जेरवती जे प्रत्यक्ष उमा ठाकुराणी जेरवती से प्रत्यक्ष उमा ठाकुराणी
ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ରାମକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ସେଠି କିଛି ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ତା ଛଡ଼ା ଆମ ବଳରାମ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ। ଏ କଳିଯୁଗର ଭାରାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ହରିହର ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପରେ ଆଉ ବଳରାମଙ୍କ ରୂପରେ। ସେଥିପାଇଁ ମାତା ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଭାଘର ହେଇଛି। ଆଉ ଉମା ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ, ଦେବୀ ଉମା ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ କେତେବେଳେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଜନ୍ମ ନେବେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ, ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତାହା ନହେଲେ ରୈବତ ରାଜନ ଇଏ କରଞ୍ଜ ଦ୍ୱୀପରୁ ଆସି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ବିବାହର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏ ତ ଗୋଟିଏ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଏସବୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଯାଦବମାନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, 33 କୋଟି ଦେବତାମାନେ ଆଜି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେ ଯେତେ ବରଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଜି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ବିସ୍ମିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏ ବିଭାଘରକୁ ଦେଖି। ଏଥର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଦେବକୁ। ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଏଥର ବିବାହର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବରଣେ ବ୍ରହ୍ମା ବେଦୀ ପରେ ବସି ଏ ସମয়ে তাদৃশ দণ্ড বেଳ আসি, এ সময়ে একাদশ দণ্ড বেଳ আসি, এ সময়ে একাদশ দণ্ড বেଳ আসি। উভয় গোত্র করিলে ধাতা উচ্চারণ, কুশ ঘেনিবেনি কর করিলে বন্ধন। কুশ ঘেনিবেনি কর করিবে বন্ধন, কুশ ঘেনিবেনি কর করিলে বন্ধন। মহামন্ত্র উচ্চারিণ বান্ধি কুশ গণ্ঠি, শঙ্খে জল তিল নেই দেলে পরমেষ্টি। শঙ্খে জল তিল নেই দেলে পরমেষ্টি, শঙ্খে জল তিল নেই দেলে পরমেষ্টি। তেণু ব্রহ্মদেব বিবাহর শুভ কার্যକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି କୁଶ ଗ୍ରନ୍ଥିକି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବଟୁ ମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ଋଷି ଗାୟତ୍ରୀ ଛନ୍ଦ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରି ଆଜି ବଟୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥର ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ବିବାହର କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମଦେବ ମଙ୍ଗଳ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯାଦବମାନେ ସମସ୍ତେ ଶଙ୍ଖ ମହୁରୀ ବାଦନରେ ଆଜି କମ୍ପି ଉଠୁଛି ମହି। ବ୍ରହ୍ମଦେବ ମଙ୍ଗଳ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଙ୍ଗଳଂ ମଧୁସୂଦନ ମଙ୍ଗଳଂ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ ମଙ୍ଗଳଂ ଗରୁଡ଼ଧ୍ୱଜ। ମାଧବ ମାଧବ ବାକ୍ୟଂ ମାଧବ ମାଧବ ହରି ସ୍ମରନ୍ତି ସାଧବା ନିତ୍ୟಂ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟସୁ ମାଧବ। ଆଜି ବେଦ ପାଠକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତିଳ ତୁଳସୀ ସଙ୍ଗରେ ଭରି ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ପୁନରପି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ବେନି କୂଳ। পুনরপি উচ্চারণ কলে বেনি কূল, পুনরপি উচ্চারণ কলে বেনি কূল। অনেক যৌতুক দেলে রথ গজস, সুবসা সহিতে ধেনু দেলে কশেষ। সুবস্তা সহিতে ধেনু দেলে কশেষ, সুবস্তা সহিতে ধেনু দেলে কশেষ। দাসী পরিবারি গাই সুনা রূপা তুলে, রৈবত রাজ যৌতুক মদ ভরে দেলে। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন, গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন। যদুবংশ নারী মানে অর্ঘ্য বন্দাইলে, সনক সনাতন নদী স্তুতি পাঠ কলে। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন, গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন। গন্ধর্ব দেবতা গুণ কলে জয় ধ্বনি, স্তুতি কল্যাণ করিলে নারদ যে মুনি। স্তুতি কল্যাণ করিলে নারদ যে মুনি, স্তুতি কল্যাণ করিলে নারদ যে মুনি। তেণু আজ হস্তগণ্ঠি পড়া রেবতী বলদেবঙ্কর আজ হস্তগণ্ঠি পড়িছি। ଆଉ ସମସ୍ତ ଅୟ ନାରୀମାନେ ହୁଳହୁଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମଙ୍ଗଳ ମହୁରୀ ବାଜୁଛି, ବିବାହର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ବରଯାତ୍ରୀମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବକୁ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ବଳଦେବଙ୍କର ବିବାହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ନାନା ପ୍ରକାର ଯୌତୁକମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ରୈବତ ରାଜନ ଯିଏକି କୋଟି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେତେକ ସମ୍ପତ୍ତି ସେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଖାଲି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, କୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସବୁ ଯୌତୁକ ଆକାରରେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବଳରାମକୁ।
ইদং বাক্য বদয়ন্তি সুখ পুণ্যতমা হে রাজায় বলরাম রেবতী মহিমা হে রাজায় বলরাম রেবতী মহিমা হে রাজায় বলরাম রেবতী মহিমা রেবতী কায়া উৎসর্গ হইଥିଲା জানি বলরাম দেহ লাগি ক্ষুদ্র হেলা পুণি বলরাম দেহ লাগি ক্ষুদ্র হেলা পুণি বলরাম দেহ লাগি ক্ষুদ্র হেলা পুণি সমস্তে আশ্চর্য হেলে দেখি করিতা বইলে হইলা কেনে এই রূপে অসুর অংশরে সেই হইথিব জাত শরীর টই তার 28 হাত শরীর অটই তার 28 হাত শরীর অটই তার 28 হাত তেଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବଳରାମଙ୍କ ହସ୍ତରେ ରେବତୀଙ୍କର ହସ୍ତ ଛନ୍ଦିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବଳରାମଙ୍କର ହସ୍ତ ବାଜି ଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ କାୟା 28 ହାତର କାୟା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 7 ହାତର ହେଇଗଲେ ବଳଦେବଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେଇଗଲେ ଏସବୁକୁ ଦେଖି ଆଜି ଯାଦବମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ବଳରାମଙ୍କର ହାତ ବାଜୁ ବାଜୁ ଆଜି ଇଏ ଛୋଟ କେମିତି ହେଇଗଲେ ଧନ୍ୟ 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 ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କର ରୂପ ଲାବଣ୍ୟକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ରୂପ ଏ ସାରା ସଂସାରରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ଦେଖିନଥିବେ ଏମିତି ରୂପ କେଉଁଠି ବି ଏ ସଂସାରରେ ନାହିଁ କାରଣ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ମା ଉମା ତେଣୁ ଉମା ଆଜି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଉମା ଆଜି ବିରାଜିଛନ୍ତି ଏ ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଗଦଗଦ ହେଉଛନ୍ତି ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ବିଭାଘର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ବିଭାଘର ପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବରଯାତ୍ରୀ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଦ୍ୱାରକାକୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦ୍ୱାରକାକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ